back to our video. So, So today we're gonna talk about group influence. So we're at Boss Coffee Day. Boss Coffee. So another location, For same another people, video. same people Another for another location video. for another video. So I think if you cannot hear us clearly, we're sorry. We're sorry because we thought na here is parang hilong rasad man. Banha siya. So, mao to. Ang group influence sila. Ang ilang activity kay kanang bitaw kuan like sa IPO kanang yard. Pero sir, ang kanang kuan like naa sila i-circle like here ingana pugong. Yeah. Tapos ilang kanang ikot yard diri para each kanang kuan each person kay naay magunitan nga yard. And pag kanang kuha di o kanang kuan bola, no? Diba? Type ping pong Using ball. it. Ping pong ball. Dapat siya, di siya matagak. So, ma-influential siya ni mo. Kasi makakit nila, influential siya. If king ba mo, step up mo, talk ba mo, kung ano siya ba, kung influence sa group na, dapat ka na, so, ayaw bitara, pinangbook ka ng, ayaw, mag-communicate din ba? Parang Need dili good communication kay if wala man good guys kay kami like sa amo sa amo ang group I mean nagka-communicate ni pero mas ginauna bitaw nila ang kanang kuan kasapot bitaw kay sa kani nga side kay feel nila kanang kuan diri adapit kanang si tawag ana oy kanang duol ra bitaw sa ilaha ang bula tapos bitaro na sa pikas tapos magtuo sila nga kanang kuan layo ra kaayo ingana bitaw mo nang i-hydrated ba ya wala na noon na kanang wala na natunog sa bula so in that case kay kanang needed siya kanang more communication and more understanding kay dili mo tanan kanang kuan bitaw lahi siya point of view ingana siya yung difference ang sila, o gana kung murag, nangusap ka jud like, ayaw bitad, kung ano sila ba mo, ma-influence ka na, di mo bitad. Tuman lang sa kabadid so. Which is nice that kin murag na nag-challenge me as a group kay, ganahan kami madako, but unfortunately, wala daog kay kausara. But we're happy, no? Like, nalipay ba? Like, tungod sa, na nag-participate mi kay it's fun as in fun siya nga kasapot lagi ayaw naghibita ni kaya nag-ibitan ba? Buhin ka na. kanang Paluki lang sa tamo. paluwagi Paluki ba? kay para mga kanang kuan ayaw ninyo isud sa baba Guys, meron na sa ang kuan ba? Nalingaw ko murag ako sa kay lahi-lahi man na may batch kay each group kay duha ang kuan duha pa ang magduwa so last man ni magtanaw kami sa naguna na mo so may kami mag-coaching guys kay may kami mag-judge sa man sila hindi ganun di man mo magtabi like katong storya mo communicate mo guys Nadi grupo guys nadi jud magkami kay mga Hilog kay mga grupo ba so nadi na murag tungod sa way mo step up sa nila murag di sila magkasinabot is amo sa over ka daghan kay I mean like naay mo step up pero murag dili po sila kayo maminaw di kay maminaw ba nga lahi-lahi sila kuan lagi niya hay ra bitaw ingana and she's one nalingaw ko og sige coach may ko coaching di ako pwede mo duwa mayroon ko manugo may ray ko mana ko mga ano guys uy ayo buhay na ako lose ano ba lose na guys lose na mo saka gamay o sige sa kamay as in lingaw mo jud as in malingaw ko amot lang if makita ka sa video bakit kato may ko mo kanang bitaw baka stress siya malingaw ano siya kanang if ikaw kanang kuan if ikaw magtula mas stress ka pero if ikaw magtanaw malingaw ka ingana so we're at overall nalingaw jud ko like to last naman sa to which is like when entra ba like nalingaw ka no yan na pa Miss Jamat lingaw overall which is fun and I think siya kayo ma-learn ba kung kinsa yung mga so ito na lang group teamwork makes the dream work wow very unique guys so nalingaw like kung ano siya like dindot sa ilang mga prize which is ilang ilang prize guys kato lang chocolate which is nice I love the stick it's giving so work ka nang last naman sila kay Marag mingawon puro ko sa felicitation kay ina na ba every ko na duwa pero siya get together as a section lang magkainausa kay lahi-lahi man ang group every ko hibaw ka unsay ka nang kuan unsay batasan sa imong mga classmates which is if ka nang kuan if kamoy group kita nga na observe sa ka ba Marshall kung sa sila hindi magkanang kuan na dili ko mo kamura ba dili as friends but as classmates lang yun kay lahi every session or every facilitation man guys kay it's either your group as a facilitation or
ilang i-random the same as ours or same sa other kuan facilitation, which is nice at if dili lang din sa facilitation na group ba kay para makahalilun man gud sa bisa uban kay dili baya sa tigra gumrag Dili kay may kanang close as a section, ingon ana, like, kanang kami, like, magkahiusa mi, usakay. usakay ba Magkahiusa mi, usakay gani, usakay. Pero kanang naman dyan time ko na, naarap ito kasi imong kanang group bitaw. Like, ana rin dyan ka nga group bitaw. Tapos ang uman sa iyahay mo gunding group. So, usakay rin dyan nga kanang kasi magkahiusa mi, kanang, like, maka-interact mi, lain tao within our classmates. Ato, saka, galing, ako siya na namin ako overall. But ang kuhan lang ato, apan ato kay was like mic, which is, we cannot hear the MC. But nakakuha na sa instruction, ang instruction ng nila, which is very simple lang dyan to. Pero ala kay dili ra kay sketchy mo rin siya ra gud na daghan kay isulti, which is parang nakakuha na nila okay ra gaway mic kay dili kayo daghan instruction and everything. Like, dili usahay lang dito. Manang dili kayo murag mo nilang mic. Kuan ang apan sad ato no kay kanang, o di ba mas kuan kay tamang judge day. Makita man dyan sa mga apan. Pero ang apan ato kay kuan magud siya, public place siya, open place siya. So daghan gid panglakay. And kanang concept siya kanang dili siya corridor pero like kanang agianan gid siya ba. So daghan kayo kanang kuan. Lobby? Oo, lobby. Tapos agianan gid siya kanang well nagdula mi kay nay manglabay ana bitaw. Yeah, I mean okay ra. Ay himo matang barricade kanang kuan bitaw, human barricade. Oh, but naman yung upan na Naagi mo So, so ingana. so digit siya kas dili ka staff na dili na. So which is kuan na to. But overall we kana to naka-perform ra gihapon balag may mga magi. Yes. Dami din ang stick ko din. Siko itself is yummy. Nako naman guys, nabawi ra sa stick ko siya. Pero bitaw ka na, bisan wala man kung minagkanang ko, bisan wala minadao, syempre, we have friends, you know. Hindi naman sa iya mong friends, no? Wala, di naka-admin. Makakatulong ka. Which is kuan ilang ito, which is nice ilang review. Ako lang guys, nakadungog na mo ni Banha ng kalit. I hope that our voices are clearer than the ocean. Di ba na kalit? Ano to guys? I hope we are here. We're here because bigas to idiretso. Guys, nag-money din, nag-coffee money, tapos nag-dinner sa Jollibee, tapos, this is Buscove. Hindi ko na ito sasamahin sa susunod. Guys, buwag sa Kinley guys. This is the last video. Last video acting. Wala ko yung kwarta. Last video na about facilitation. Or, yeah, this is the last video na it will be the last facilitation, which is we are happy at the same time, Yes. thankful that it's done already. I'm thankful na we've experienced it. Like, we enjoyed sa kanang kuan. Na-enjoy na mo ang social psychology nga subject, which is once in a lifetime person. Like, balik-balik ko rin ako. Diba ko? Ayun. Ang kuan ba, kasi tawagin nga na Ang saying. ang subject itself, kay, dili na mo may ganahan mo bagsak guys. Dili na sa namo ni balikon. Dapat mabasa rin na mo. So, unsa man, marang nabalik-balik na mo sa guys. Yes. Kay at the end, everything is overall jud as the facilitation. There will be kanang It was worth it. Not all the times is good, but they delivered it kanang nice. Like they do their job, kuan jud like properly. Like they kuan lang. Murag ikuan jud nila ba na ni dapat natubuhan Tapos to. each facilitator stud kay every one of us step up bitaw sa among kuan, sa among comfort zone ni ana. So yes. So a big round of applause of everyone. So I am happy. balik-balik. Very happy guys. I think that will be all. That will be all. That will be all. Just give yourself applause, a pat on the back. Good job, Kinley. Good job. Good job, Oh my God, thank you. You did great. So thank you. So I think that will be all, guys. We're very good. I think. I think you think. We think. So I think. Guys, I think naman ni Kinley. So. Wala to? Wala to guys. I hope that like maka-hear me because we did not pause everything here. Like wala dyan pause guys. This is impromptu, charot. Kana kung work so dito guys, wala mi cut. Kana bahala mi Kung unsa rin among kuan, unsa rin hunahunaan na mo, unsa rin among experience. Wala mo true kuan guys, true feelings and everything. But dili ang English. But yeah, I hope that you understand us.
I think that will be all. So I think, I don't know if you can hear us clearly because we want to check it, guys. And we're not using any mic control, so Yes. marami sa pilit, guys, but nadyo, dagan ng utaw, we did not expect that there's a lot of people. Okay, Saturday na ta, but dahil Saturday na ta, nagtao dapat they no work. Some of us doesn't have work, so they... Tapos uban sa atin, studying, ano bitaw. So yeah, that would be all. I think this is the end. The end of our video. So, bye guys. Bye. See you in the next year. See you next video again if we have some video. Hope you stay tuned and bye. Stay tuned. Bye bye. Bye-bye. Mwah.